ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಗುಂಡ್ಲು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಜೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా పేరు శ్రీకాంత్, సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్, దొడ్డేరి పంచాయతీ, దొడ్డేరి స్కూల్. ఈరోజు నమ్మ హాస్పిటల్ వాళ్ళు, మధుగిరి వాళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడ మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ జనాలు దొడ్డేరి పంచాయతీ నుంచి మరియు వివిధ పల్లెల నుంచి కూడా చాలా మంది జనాలు వచ్చి ఇక్కడికి ఈ ఫ్రీ మెడికల్ చెకప్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. మంచి టాబ్లెట్స్ వారికి సంబంధించి ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎన్నో డాక్టర్లు గారు ఇచ్చారు, సూచనలు తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ నమ్మ హాస్పిటల్ మధుగిరి. థ్యాంక్ యూ సార్. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೊಳ್ಳ ಮಂಡಲ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ HM ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ 19/8/2025 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದವರು ಜನಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್.